school owners, chairpersons, school heads, teachers. Advisor to compromise, please. Senior Ramya Baba, who has been elected as Chief Advisor, Private Schools Association, District Kupwara. Do solemnly swear in the name of Allah that I will fulfill my duties and obligation, honesty, sincerity, humility, and commitment as Elected as Chief Advisor, Private School Association, District Kupwara, do solemnly swear in the name of my full capacity with Allah that I will not get my session down by showing and I will not show lectures at any point of time. solemnly swear in the name of all stations, down by doing any such action, which and society in general. I will Almighty grant me the grace to strengthen in this time to be of further service to my fellow school owners, chairpersons, school heads, teachers, and alma mater. with this I ask the help of Allah Almighty to grant me the grace, the strength and inspire me to be of the further service to my fellow school owners, chairpersons, school heads, teachers and our alma mater. Thank you. Obvious, Bright Career Institute, Vilgaon and Zone Vilgaon. I, Zoram, as who has been elected as Treasurer, Private Schools Association District Kupwara, do solemnly swear in the name of Allah that I will fulfill my duties and obligation, integrity, honesty, sincerity, humility, and commitment as do solemnly swear in the name of Allah and obligations in my full capacity with integrity, honesty, sincerity, humility and commitment as Treasurer of PSA of District Kupwara. I promise to follow the Constitution and bylaws of the Private School Association, Jammu and Kashmir, and abide by the rules and regulations. Yes, I ask the help of Almighty Allah to grant me the grace to strengthen and inspire me to be of further service to my fellow school owners, chairpersons, school heads, teachers, and our alma mater. With this, I ask the help of Allah Almighty to grant me the grace to strengthen and inspire me to be the further service to my fellow school owners, chairpersons, school heads, teachers. Thank you. Sahab. Now I would like to call Muhammad Jafar Dar Sahab from AG Public School, Proud. I, Muhammad Jafar Dar, who has been elected as Publicity Secretary, Private Schools Association, District Kupwara. Do solemnly swear in the name of Allah that I will fulfill my duties and obligations in my full capacity with integrity, honesty, sincerity, humility, and commitment as Do solemnly swear in the name of Allah that I will fulfill my duty and obligations in my full capacity with integrity, honesty, sincerity, humility, and commitment as PSA Private Schools Association, District Kupwara. I promise to follow the Constitution and bylaws and abide by the rules and regulations of the association. I promise and bylaws of the Private Schools Association, Jammu and Kashmir, and abide by the rules and regulations of the association. I do solemnly swear in the name of Allah that I will not let my association down by doing any such action. I do solemnly swear in the name of Allah that I will not let my association down by doing any such action which is unwarranted as per the bylaws of PSA. I, Ram Hassan Masoodi, who has been elected as organizer of Private School Association, District Kupwara, Do solemnly swear in the name of Allah that I will fulfill my duties with integrity, honesty, sincerity, humility, and commitment as do solemnly swear in the name of Allah that I will fulfill my duties and obligations in my full capacity with integrity, honesty, sincerity, loyalty. So request to Mr. B. Fayaz Sahab, DJ President and General Secretary, Police to lecturers for computerize 2 minutes. All of you. Honest officer of District Kupwara, Principal Diet, Javed Iqbal Wani sir,
great and great personality of J&K, J.N. War sir, जनाब नज़ीर अहमद मलिक, मसूदी साहब हो परख लेना ज़मीन को कि हर मिट्टी की फितरत में ज़रखेज़ी नहीं होती। एम ब्रोंक के बकरका कून गचा या न गचा मगर अपनापन बासन तक मेरे को फर्स्ट आए दास्त बिट वो अंग्रेजी तो उर्दू पढ़ उन तकरीर करा कि वर्चुअल बिट दिलचो इमी गहराई मोहतरम मलिक साहबस मुबारकबाद पेश करें कि ये उस ब्रोंक के जुट निमज़लुक इन एसोसिएशन आज करन बे कामयाबी हासिल पन्ने तंजीम लेक्चरर्स फोरम तरफ पन्ने तंजीम एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी तरफ छुस बह इमन दिलचो अमे गहरायो सतन मुबारकबाद पेश कर मगर सत कर बह यह कत कि बस दपान कि मोहतरम इसाक साहब रूद दुयमिस नंबरस पे तमो होरक ना इलेक्शन की बल्कि तुम रूद दुयमिस नंबरस पे अगर कि गॉडनिकस नंबरस पे मोहतरम नज़ीर साहब रूद दुयमिस नंबरस पे रूद इसाक साहब यह इंटेलेक्चुअल हज यूनियन आज युस की प्रोग्राम उस यह गोस ऑर्गेनाइज कर इसाक साहब यह बासे अस यक यह बासे अस to strengthen and inspire me to be of the further service to my fellow schools, owners, chairpersons, school heads, teachers, and our alma mater. Thank you. ये हम सब की जारी है और इस एसोसिएशन में हर किसी के लिए हर वक्त बिला गैर मशरूत तौर पर दरवाजा हर वक्त खुला है। You are most welcome every time because हमारा मकसद एक ही है, we need unity and cooperation of all the schools. ये सारी आसो एक सी जाए तेल ये मजबूत तंजीम तेल कुछ वाट्सएप उस कोई क्रिएट दिया एसोसिएशन वाट्सएप से दीप चीज सुची में जरूरी वनन या तो कोई शायद सपोर्ट देते हैं मुझे सुची ये कि आज के कॉपरेस फकर आसो इन चीजों कि स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंटेशन चुका स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंटेशन चुका प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन J&K वहाँ पर हमारी इसी धरती से इसी जमीन से एक लाल निकला है पच्चीस भाई यही डाइस पैटर्न चीज मद्दे नजर थी इमन पन्न रोश में रूटमुत या कस तिम बे अक्सर बे डाइस पे रिक्वेस्ट करान और मोदीमाना इल्तिमास करान ना अलग में बियो की हम एक हैं सोन आवाज कुनिया तेल वार सोन आवाज अगर सोन आवाज खुदा दिन या अलग अलग गई अस जीन वार से मुमकिन तुम में गस फर्क सो चीज मद्देनजर थी पन ज़ाती मामला तनाज़ सारी यकसो त्रित इज्तिमाई मामला खतर पापा ब्रोट इज्तिमाई मामला आपको हमारे स्कूलों का मामला है तिम अलावा घरेलू मामला जिसके जहाँ भी है वो अपनी अपनी जगह निभाइए मगर ये तो करो स्कूली मामला ठीक है। तो आज से चूंकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल थोड़ा नॉमिनेट सुनते हैं पता सवाल तुम लास्ट पे जवाब आप करो तो सचिन केरवा के जो वाट्सएप पे कर रहे हैं मुझे बोलिए ऑफिस तैयार नहीं एसोसिएशन ये बना आप कुछ पन आप कम से कम अगर पगह का छान कर इस काउंसिल की इलेक्शन सॉरी ऑफिस प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पपारा का होना चाहिए लेकिन उसके लिए हर किसी एसोसिएशन को मुनज़्ज़म जावेद साहब, फयाज साहब, हमारी इलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट बॉडी जिसके लीडर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अहमद मलिक साहब और टीम जिन्होंने भी हालत उठाई। मैं नाम सबके नहीं ले पाऊँगा, माजरत चाहूँगा क्योंकि मदद की बहुत कमी है।
آلریڈی ہماری کچھ اپوائنٹمنٹس اس کے بعد ہیں، اس وجہ سے مختصر میں آپ سے ایک دو باتیں میں کرنا چاہوں گا. یتھ موقع پہ دِمہٕ بہٕ بیٚیہِ سُے مثال مےٚ چھُ یاد ییٚلہِ 2019 برونٛٹھ ٲس سٲنۍ الیکشن اکھ، یُس مےٚ پتہ 2019 برونٛٹھ ییٚلہِ یِتھ ٹاوُن ہالس منٛز گٔے میٖٹِنٛگ مےٚ ؤنۍ علامہ اقبالٕنۍ اکھ مثال، سۄے مثال دِمہٕ بہٕ تَمہِ پتہٕ کٔرِو تُہۍ سُہ پانے کوآرڈِنیٹ پرٛایویٹ سکوٗل چھُ کیٛاہ، اَمِچ ذمہٕ دٲری کیٛاہ چھِ، اَمہِ کِس ذمہٕ دارس کَمہِ چیٖزُک خیال تھاوُن. علامہ اقبال اوس نہٕ پننہِ وقتُک صرف بوٚڑ بار سکالر یوت کینٛہہ بٔلکہِ تٔمۍ کوٚر تِمن حالاتن منٛز لندنس منٛز یِمن حالاتن منٛز لندن گژھُن اوس واریاہ کینٛہہ. اِوٕن آز اگر حظ بیرسٹر کٔرِتھ کانٛہہ یا ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یِوان چھُ آکسفورڈ ہاروٲرڈ سُہ چھُ آسان صبح شام تسبیٖح ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ گُزراوان 10 ساس فالوٲرٕس آکسفورڈس. آز تہِ تِمن حالاتن منٛز علامہ اقبال لندنس منٛز تعلیٖم حٲصِل کران ٲسۍ تِم ٲسۍ اَکہِ وِزِ پارکہِ مٔنٛزۍ پکان. پارکہِ منٛز وُچھ علامہ اقبالن کہِ اَتہِ چھِ سٲری شُرۍ گِنٛدان، تِم چھِ گِنٛدنہٕ سۭتۍ آوٕرۍ، مگر اکھ بچہٕ اکھ چھُ پارکہِ ہٕنٛدِس کوٗنس منٛز بِہِتھ، یہِ چھُنہٕ گِنٛدان کینٛہہ، یہِ چھُ کِتاب پران کیٛاہ. علامہ اقبال اوس چوٗنٛکہِ بوٚڑ بار سایکالجسٹ، سُہ اوس بچن ہٕنٛز سایکالجی اصل پٲٹھۍ زانان. تٔمِس ٲس پتہ کہِ اکھ بچہٕ ییٚلہِ سٲری گِنٛدان آسان یہِ چھُنہٕ مُمکِن کہِ اکھ بچہٕ گِنٛدِ نہٕ سُہ بیٚیہِ سایڈس کُن، یہِ چھُنہٕ مُمکِنٕے تِکیٛازِ بچہٕ سٕنٛز ذہنی یُس میلان چھُ طبیعت سُہ چھُ گِنٛدنسٕے سۭتۍ یژھان روزُن. اَمہِ ووٚن یہِ گژھِ نہٕ غٲر معموٗلی بچہٕ آسُن. علامہ اقبال چھُ أمِس بچس نزدیٖک گژھان. اَمہِ پتہٕ چھُ گژھان کہِ ییٚلہِ چٲنۍ سٲری ہم عمر گِنٛدان چھِ ژٕ کیٛازِ چھُکھ الگ کُن بِہِتھ، ژٕ کیٛازِ چھُکھ گِنٛدان؟ یہِ بچہِ چھُ جواب دِوان دوٚپنَس بہٕ ہسا چھُس تَمہِ قومُک بچہِ یِم واریاہ کم چھِ تہٕ بیٚیہِ یِم کمزور چھِ، لہذا اگر ہسا بہٕ تہِ گِنٛدنہٕ سۭتۍ روزٕ میٲنۍ قوم چھِ ویسے تہِ کمزور تہٕ سُہ ہیٚکہِ نہٕ تیٚلہِ مضبوٗط قوم کِس حیثیتس منٛز اُبرِتھ. لہذا چھُس نہٕ بہٕ پننہِ خٲطرٕ پران کینٛہہ، بہٕ چھُس پران پننہِ قوم خٲطرٕ. علامہ اقبال چھُ أمِس وَنان دوٚپُس ژےٚ کُس قوم چھِ؟ دوٚپُس بہٕ چھُس یہوٗدی. آز چھُنہٕ سکوٗل وٲلِس پننہِ خٲطرٕ سکوٗل چلاوان، آز چھُنہٕ ٹیٖچرس پننہِ تنخواہ خٲطرٕ پرناوان، آز چھُ تۄہہِ سارنٕے پنُن قوم زِنٛدٕ تھاونہٕ خٲطرٕ. آز چھُنہٕ مسلہٕ سرکٲرۍ سکوٗل تہٕ آز چھُنہٕ مسلہٕ پرایویٹ سکوٗل، آز چھُ مسلہٕ سون بچہِ ییٚمِس بچس نِش أمۍ سٕنٛز زبان تہِ کٔرٕکھ ختم، أمۍ سٕنٛز نرِ تہِ ژٹٮ۪کھ، أمۍ سٕنٛدۍ زنٛگ تہِ ژٔٹِکھ، أمِس نِیِکھ پلو تہِ کٔڑِتھ، أمِس چھُ وۄنۍ شاہ یوت کھسان. یہِ چھُنہٕ پٔتمیو 2 ؤرۍیو پٮ۪ٹھ سکوٗلُک بُتھ ہٮ۪کان وٕچھِتھ. بہٕ چھُس نہٕ یہِ کووِڈٕچ کتھ کران، کووِڈ گوٚو اوترٕ پٮ۪ٹھ، اَتھ گوٚو 1.5 ؤری، مگر 2019 پٮ۪ٹھ چھِ سٲنۍ بچہِ محروم أمۍ تعلیٖم نِش. اور ییٚمِچ پتہٕ أسۍ یہِ کتھ ونان چھِ سون بچہِ کیٛازِ روزِ تعلیٖم نِش محروم. تَتہِ آسہِ تۄہہِ پتہ کہِ سوشل میٖڈیا اَسہِ چھِ ییٚتہِ یِم صحافی حضرات، بہٕ چھُس یِمن بار بار سلیوٗٹ کران یِم اَسہِ یِم ینگ رِپورٹر چھِ، ینگ بیوٗرو چیٖف چھِ، یِمے چھِ پننِس ضمیٖرس کٲم ہٮ۪وان پتہٕ کانٛہہ کتھا صرفہٕ سۭتۍ لیکھان، نتہٕ چھُنہٕ آز لیکھنس تہِ والان کینٛہہ. سُہ گوٚمُت سُہ بون کہِ لب آزاد ہے. یہِ چھِ اکھ انتہٲیی نازُک سچویشن ییٚمِس أسۍ گُزران چھِ. اور یِم عزیٖز سٲنۍ صحافی یِم وٕنکٮ۪نس کُنہِ چیٖزٕچ ترجمٲنی ہٮ۪کان چھِ کٔرِتھ، جذبات احساسات ہٮ۪کان چھِ کُنہِ وِزِ تمیُک اظہار کٔرِتھ، پتہٕ یِمن تہِ کۭتیاہ مُشکلات چھِ تہِ چھِ یِمے زانان. یعنی اَتھ نازُک سچویشن